sinang hayang materi kamam ngomaya bong pame ko wagulabo ngokelam tegutulo apun beatere kabla duya dolu so Takam mising na kamang kumpasurong nga virus pe gubu. Langam nolom lebih pala itu kumak porong ngo. Se aina longe ko kapam nya malong olo popa ke 1994 sondok Dilip Kumar Morang ka lalen nam. Kengke pe kapo kangan ne mising na kamara sok adunik jugor adunik sobi. Pame apun nam sinema nam ngolu lakoda lalen ko pe madung pame apun lakoda nam. Olok shooting solila dung sa cinema sam lalin dung ko Ma Anjali production lok ngodok legang Ma Anjali production lok Sattadhikar Satyajit Morang pun prothome ngo ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আছিন আছম আছলক dung বক যুগেদি আজি বাস্তৱ ৰূপ হবলৈ গৈ আছে পামে আপন লকটা সে কিন্তু কাপপন ফিল্ম ko আপুনি তাত কাংকমাংকম তাতকেতা গায়ত ফিল্ম আপুনি কালাং কামনা গগলক dung সারা সক্কে sa cinema sam Tunggu pengolo air pun sesta dong kapam yang melo suara so notun teknologi aine teknologi ngolo aji tari for aji film hopola game na sesta kora hoise suara so acting ami tu missing daga mara so tunggu amin guna hokulure poricito bikhisto abhineta Lalit Payeng Dibakor Pegu ngo Firuz Pegu dok Satyajit Morang Sumon Dole Omar Dole Nobodip Kutum Nobokai dok Nobokisur Tao Dhanjut Dole Moluka Jaya Madok Dole Diptimoni Kumbang Medok Bojanung ko no puroni hilpi dara cinema sam nirman kora hoise technical line dam kangap de pamolo DOP da dung Bhaskor Jyoti dole direction line dole script dole moluka Deni dole bula Fullo Kumbang bu ademu pa so tatpo nitam motung Jinti Pangging bu Poba Gaurav Mili dok Chandra Patgiri Rupali Payeng Bojanung ko tatpo nitam mon aji tarikor poricito hilpi hokole yat git poribekhon korise Anand dole Gulab Bori ka bolu annam so gan pa modung adam pangolo সকলো লাইনত সকলো দিখতে ngolo cinema sam ainam laganga সকলো ফাৰপৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আপনা দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে সিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব গটিকে আপনা কাবিলাং পোপাকে পামে আপুনম কাপা আয়াংকাজি আৰেমু পাছে সুপাকে পামে আপুন লকদাম নাম সিনেমা sam sin ayalang kamna নলক কলপ কম্পাল গেলা পামে আপুন লকদা ৰয়